From here. Oh, my baby. Hi ka muna, love. Hi muna, love. Hi. Hi, guys. Hi. I say hi. Bitch. Tatinan natin yung mga roar. Ang ating cooker. Cooker. Then, let's go on. Mamaya nalutuin yun, okay? Ha? Mamaya nalutuin yung pa. Lulutuin na natin. Ngayon na? Mamaya na dapat ay para mainit yun. Mamaya na. Pwede naman natin. Pero ano? May oven.